হাই, এটা হচ্ছে বাবা বিশ্বনাথ শাড়ি সেন্টার। একদম দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে বেরিয়ে এসেই সোজাসুজি তাকালে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে শাড়ির, যেখানে আমরা দেখছি পাশমিনা থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন কালেকশন ওদের নিজেদের ম্যানুফ্যাকচার হয়। তো আমি একটু দাদাকে রিকোয়েস্ট করবো দু একটা বেস্ট কালেকশন দেখানোর জন্য। তো দাদা এখন দু তিনটে কালেকশন দেখাবে আপনাদেরকে, ওনাদের নিজেদের ম্যানুফ্যাকচার হয়। ये देखिए, ये है मशरूम सिल्क। ये हमारे बनारस का फेमस आइटम। मशरूम सिल्क जी, मशरूम सिल्क मतलब कैसे, क्या रेंज के अंदर ये हो सकता है? 3500 का है। 35 है। ब्लाउज की साइड ये पूरी साड़ी ऑल ओवर है। খুব সুন্দর, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি আর খুব সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। इसमें आपको 10 कलर मिलेगा। 10টা কালার পাওয়া যাবে এই শাড়িটার মধ্যে বলছি। हमारे यहाँ का ऑर्गेंजा सिल्क, ऑर्गेंजा सिल्क অর্গানজা সিল্ক এটা দেখাচ্ছে। पूरा हैंड वीविंग, ऑल ओवर डिजाइन। খুব সুন্দর কাজ। खुद का मैन्युफैक्चर है, ये आप देख सकते हैं, पूरा हैंड वीविंग। ওনাদের নিজেদেরই ম্যানুফ্যাকচার। প্রচুর ভ্যারাইটি পেয়ে যাবেন আপনারা এখানে, প্রচুর ভ্যারাইটি। বেনারসি তো প্রচুর ভ্যারাইটি আছেই, সাথে আরো বিভিন্ন কালেকশন আছে। बनारस डोला सिल्क, ये बनारस डोला सिल्क है। বেনারসের ডোলা সিল্ক, ওয়াও দারুন কালারটা। कलर आपको इसमें 6 कलर 7 कलर मिलेगा। ऑल ओवर बूटी आएगा। तो भैया थोड़ा दुकान का नाम, एड्रेस और अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी हो सकता है। दुकान का नाम है बाबा विश्वनाथ साड़ी सेंटर। आपको ये 3500 का है। एड्रेस है हमारा घाट के पास, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, गंगा घाट के ऊपर ही है मेरा शॉप। अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी होता है, जहाँ भी बोलेंगे सेंड कर दिया जाएगा। तो नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, 8933920284। যদি কেউ অনলাইনে অর্ডার করতে চান এখান থেকে ডিরেক্টলি ওনারা ভিডিও কলে দেখিয়ে আপনাদেরকে বাড়িতে কুরিয়ার করে দেবেন।